بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. صباح الخير، مس الخير، في أي وقت حليتوا الفيديو مرحبا بكم كامل. إن شاء الله كامل تكونوا لاباس وتكونوا في صحة جيدة. اليوم بإذن الله جينا مع الدرس الأخير في الوحدة الأولى. دوك نشوفوه مع بعض. كما قلت لكم وصلنا للدرس الأخير في المقطع الأول ولا البروجي 1 سيكونس 2 اللي هو لي اوموفون ولا لي اومونيم ولا كل واحد كيف يسميه. المهم هذا هو الدرس الأخير. شوفوا من بعد وراه عندنا هاد لابارتي هذه سي اون ريفيزيون تاع لي فيمينا اون ريوز، وعندنا هنا لو بروجي اللي يديروه في ليكول. هما اللي يكتبوا لافيش تاع ان انيمال ويديروا لا ديسكريبسيون تاع ان انيمال ولا يديكريو ان انيمال. المهم هذا هي لا فين تاع بروجي 1. وفقنا الله لذلك الحمد لله. ومن بعد ندخلوا بروجي 2 اللي هو سي ان ليو اكسبسيونيل اللي هو زياره متحف ولا زياره حديقه عامه. المهم شابيتر تاع اون فيزيت. شوفوا هنايا كيفاه نديروا تعبير على وصف الحيوان اسهل مما يكون، اسهل مما يكون اخواتاتي، لانه فيه جمل يتكرروا فقط. اعذروني كوبيت لانه بني دخل. قلت لكم اسهل مما يكون. تعريف حيوان، وصف حيوان اسهل مما يكون، نتعلموه فاسيلمون نحفظوه وحنا خلصنا. هنا شوفوا نقراو الدرس هذا، واذا ما جاش الفيديو طويل نكملوا هالابارتي، اذا جا طويل هالابارتي نديروا لها ان اوتر فيديو. والله يا البنات انا بغيت ندير الفيديوهات قصار باش نقدر نحملهم لكم في اسرع وقت، ونبداو ان شاء الله مع لا ريفيزيون ان شاء الله. هاني طولت في الهضره بصح معليش. شوفوا البنات، اذا بغيتوا لا ريفيزيون تعود دي فيديو هكا معليش، واذا بغيتوها تعود مباشر باش اللي عنده سؤال يسالني وانا نجاوبه اون ديريكت يعني على المباشر، ديروا لي في التعليقات البنات. انا حطيت لكم البارح بوست منشور في المنتدى، قلت لكم اللي بغات اللايف دير لي تنعت لي في التعليق وحددوا لي وقت. ما لقيتش تفاعل مع المنشور على هذاك ما درتش. دركا شوفوا البنات انا راح نقولها لكم في لا فيديو تاع اليوم. اللي بغات المراجعه ولا لا ريفيزيون تكون فيديو هكا نحل سوجي ونحطه لكم وتقراوه وحدكم اللهم بارك. اللي بغات نديرو لايف ونتناقشوا، واللي عندها سؤال تطرحه ونجاوبها ثم، واللي راجعت حاجه وما فهمتهاش تقولها لي في السؤال في التعاليق، تبعث لي كومونتير في اللايف نجاوبوا، نحاولوا نديروا جو بيناتنا نتفاعلوا فيه اللهم بارك. قولوا لي في التعليقات وخيروا لي ان طون ونخيروه ونقعدوا مع بعض نديروه مره ولا مرتين في الاسبوع، وقت محدد نقعدوا فيه ساعه ساعتين نقراو، ساعه ونص ماكسيموم ساعتين. تجاوبوا تطرحوا اسئلتكم، واذا قدرني ربي نجاوبوا سور سان الحاجه اللي ما فهمهاش ثم تجاوبوني ثم تسقسيوني ثم نجاوبكم. مرحبا واهلا، واكتبوا لي في التعليقات واعطوني موعد، اعطوني الوقت اللي نتلموا فيه كامل. واللي بغات تدخل معاها البنات بارطاجي، تقول لصحاباتها تقول للامهات زميلاتها، فهموني في التعليقات ان شاء الله وش تفاهمنا يكون هذاك، وربي يقدرنا على ما فيه صلاح لنا ولاولادنا يا رب العالمين. نبداو الدرس تاع اليوم، طولت عليكم فيه بزاف. نبداو بسم الله. وشي هما لي اوموفون ولا لي زومونيم؟ لي زومونيم لي اومونيم هما شوفوا وشي هما. عندنا حروف الجر، هما هنا نقراوهم غير ا. شوفوا نقراو تاع الكتاب ساعه هنا قراوهم غير الا و ا، هادو هما، وهذا ا افيك اكسون ا سونز اكسون. نقراو. شوفوا aujourd'hui Farid ne peut pas aller à la piscine, il a mal à l'oreille. Les enfants du quartier ont une compétition. Maman donne à Farid de la pâte à modeler et un livre d'images à colorer. سما باش تلتيه قالك فريد اليوم فريد ما يقدرش يروح لابيسين لانه وذنو ضراتو. il a mal à l'oreille, il a mal à l'oreille. سما وذنو ضراتو.
les enfants du quartier ont une compétition. قالك الأطفال تاع الحي عندهم دورة ولا عندهم منافسة، دورة منافسة compétition. Maman donne à Farid de la pâte à modeler. الأم مدت لفريد العجينة et un livre d'images à colorer وكتاب صور للتلوين باش تلتيه انه ما راحش لهذه لا كومبيتيسيون. عطاتو يخدم بالعجينه وعطاتو كاي ولا ليفر تاع الصور باش يلون. قالك غوكوبي لو تكست يعني نقل لو تكست. هنا شوفوا قالك لي ا اوت فوا سما اقرا بصوت مرتفع. ومن بعد السؤال الاول قالك غوكوبي لو تكست بوي سوليني اون فير ا اي اون بلو ا اكسون. واش هو لو ا هذا؟ حنا قريناه من قبل. سي لوكسيليير افوار ولا لو فيرب افوار او بريزون دو لانديكاتيف مع لا تروازيام بيرسون دو سينغولير il ou elle ou on. نقولوا ا هذا سي لوكسيليير افوار. وهذا سي اون بريبوزيسيون حرف الجر ا. حرف الجر ا. قالك سوليني بالاخضر لو ا اللي هو عباره عن لو فيرب افوار، وسوليني بالازرق سطر بالازرق على لو ا اللي هو اون بريبوزيسيون. شوفوا نعاودوا aujourd'hui Farid ne peut pas aller à. هنا هذا نسولينيوه بالازرق. على بيسين il a وهذا اللي درته لكم في دوائره هو اللي نسولينيوه بالاخضر. هذا c'est une préposition وهذا c'est le verbe avoir ولا l'auxiliaire avoir. هذا c'est une préposition. Il a mal à l'oreille. Les enfants du quartier ont une compétition. Maman donne à. هذا c'est une préposition à Farid de la pâte à modeler et un livre d'images à colorer. من بعد قالك remplace les enfants du quartier par il. سما هنايا راح نعوضوا لو سوجي ولا وين نلقاو les enfants du quartier لانهم جمع par il. لو كان l'enfant du quartier نقولوا il sans s. بصح كي عاد les enfants avec s سما راهو il جمع. نقولوا وين نلقاوها هذه كامل نعاودو نغوكوبيو لو تكست. كي نوصلو هنا لي زونفون دو كارتي نديرو il افيك اس ونديرو فاصله ونكتبو مامون دون هكا عادي. ومن بعد لي لو تكست نزيدو نقراو لو دوزيام تكست. les enfants ont des tickets pour entrer au zoo. On rentre au zoo à 9h. Les gardiens ont des tenues spéciales. On a pris beaucoup de photos. On est heureux à la fin de la visite. هنايا شوفوا بداو يسميو لهم بلي il y a une visite parce que le projet الثاني c'est la visite. نكملوا الدرس تاعنا. نعاود نقرا لكم. قال لك لي لو تكست يعني اقرا النص. Les enfants ont des tickets pour entrer au zoo. On rentre au zoo à 9h. قالك لي زونفون عندهم لي بيي ولا لي تيكي بطاقات الدخول تاع حديقة الحيوانات. On rentre au zoo à 9h. ندخلوا الحديقة هذه على 9. Les gardiens ont des tenues spéciales. قالك الحراس عندهم دي توني سما نقولوا دي توني بدله لباس خاص. لي غارديان اون دي توني سبيسيال عندهم البسه خاصه. اسمحوا لي. on a pris beaucoup de photos. الاولاد يهضروا قالوا حنا سما التقطنا الكثير من الصور. on est heureux نحن سعداء à la fin de la visite. نحن سعداء في نهاية الزيارة. Recopie seulement les phrases avec le sujet prenant en. قالك نقل فقط les sujets اللي فيهم les phrases اللي فيهم le sujet عبارة عن un pronom en. خي قلنا en هذه نعوضوا بها il واش نعوضوا بها سما نديروها كيما il ولا elle. نقولوا خي شوفنا في avoir و être عندنا il a elle a on a ولا il est elle est on est. خي قلنا احنا درناهم ها هما كي يشوفوا البنات ها زادوها لنا مع هاد لي برونون. نشوفوا شي هما لي فراز لي السوجي تاعهم عباره عن on. Les enfants ont des tickets pour rentrer au zoo.
ها هو قالك recopier seulement à 9h. كي قلنا لا فراز تبدا بماجيسكول وتخلص بان بوين. ها هي كي لا فراز الاولى on rentre au zoo à 9h. Les gardiens ont des tenues spéciales. Point. On a pris beaucoup de photos. ها هي on a pris beaucoup de photos. ها هي la deuxième phrase. On est heureux à la fin de la visite. هذه هي la troisième phrase. قالك recopier seulement les phrases avec le sujet prenant en. ها حنا ركوبيناهم. بعد قالك remplace en par les enfants. Que remarques-tu? واش قالك عوض en بلي enfants. واش تلاحظ؟ واش نلاحظوا؟ كي نعوضوا en بلي زونفون سما لي زونفون هذه راح تولي il avec s. كي نعوضوا il avec s راح نعوضوا لو فيرب هذا راح يتبدل. مثلا هنا on rentre تولي il avec s rentre. هنا نديرو ent. مثلا les gardiens ont des tenues spéciales. on a pris هذه on a pris هذه a pris ما توليش a تولي ils ont pris تولي ils ont pris تولي ont سما احنا نولي ont il avec s. beaucoup de photos هذه on i هذه هنا تولي ils sont heureux à la fin de la visite. فهمتوا؟ هذا هما التغييرات اللي راح نديروها كي نرومبلاسيو on avec le mot les enfants. راح les enfants هذه نعبروا عليها ب il avec s سما لي فيرب راح يتبدلوا. فهمنا؟ هذه هي الحيله اللي زادوها لكم هنا. من بعد troisième exercice واش قالنا؟ قالك recopier et complète le texte par a préposition ولا a le verbe avoir. le cheminot هذا هو le cheminot l'air perdu a l'air perdu. خي قلنا لي فيرب ديتا هو avoir l'air. et ben هنا راح تكون a l'air perdu. il a un collier autour du cou. عنده collier autour du cou. il rentre à la maison chaque soir. يروح للدار chaque soir. هنايا le a هذا c'est le verbe avoir. Là, le cheminot c'est le sujet. Le verbe a l'air. Le verbe, c'est un verbe d'état. A l'air perdu. Il a le sujet a verbe. Il a un collier autour du cou. Un collier d'ailleurs برقبته. Il rentre. Il verbe rentre. Et il sujet عفوا rentre verbe a une préposition la maison chaque soir. هكا. ومن بعد قالك ديكتي فو دير املاء. هذه لا ماما ولا الاخت الكبيره المهم ولا الاب. حتى الاب نورمالمون يكون عنده دور في تعليم الاطفال. يدير املاء للطفل اللي يملها عليه ويصحح له. le fnac a deux grandes oreilles. il court vite sur le sable. on ne peut pas garder un fnac à la maison. c'est un animal sauvage. قالك le fnac عنده وذنين كبار أذنين كبيرتين. il court vite sur le sable. يركض بسرعة على الرمل. on peut pas garder un fnac à la maison. لا نستطيع أن نمتلك ولا نربي فناك à la maison في المنزل. c'est un animal sauvage لأنه حيوان بري. هذه هي لا باج 31. شوفوا الفيديو راهو طول. راح نكوبيه هنايا ونديروا ان اوتر فيديو لا باج 32. وبهذا نكونوا خلصنا المقطع الاول بكل امانه وربي يقدرنا وبتوفيق من الله. هنايا بعد ما كملنا واش كان في الكتاب نجيو واش كتبت لكم في الكراس. واش نقولوا ا اي ا avec accent et a sans accent. شوفوا a avec accent واش هي؟ c'est une préposition يعني حرف جر. ou a sans accent c'est avoir, c'est le verbe avoir. on peut ou la peut être remplacé par avait. شتي كي تقولي كي تقدري تقولي avait سما عندي. فهمتوا؟ il avait ولا il a. avait هو
لو فيرب افوار كونجوغي لو هذا واش هو اخي هذا وين شرحته لكم قلت لكم سي لو فيرب افوار كونجوغي au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier اللي هي il ou elle وزادوا لهم ان حنا بكري ما كناش نقولوا على ان زادوها لهم. par exemple il a مثلا elle va à la maison. هنا هذه c'est une préposition حرف جر يعني الى تعني الى. وعندنا هذه اللي هي هنا شوفوا عندنا هالمثال هذا elle va à la maison هي تذهب الى المنزل. هنا c'est une préposition حرف جر اللي معناها الى. par contre le هنا في الجملة هذه il ولا elle a du courage يعني عندها الشجاعة ولا عنده الشجاعة. هنا معناها عندها ولا عنده الشجاعة. وهنا نقدروا نرومبلاسيو هذه بكلمة افي يملك ولا تمتلك. فهمتوا؟ تملك يملك ولا تمتلك ولا تملك. سما il avait du courage ولا elle avait du courage. وعندنا زدونا on a du courage ولا on avait du courage. فهمتوا؟ هذا هو الفرق بيناتهم. لي بالاكسون حرف جر تجي بعد الفيرب و هي الفيرب. وكاينه الا سانز اكسون هي لو فيرب افوار هي الفيرب. فهمتوا؟ لو هذه سانز اكسون راهي لو فيرب افوار نقدروا نعوضوها بلو مو افي. وهذه معناها الى حرف جر. شفتوا حنا هذو نسميوهم لي اوموفون ولا لي اومونيم كلمات تنطق بنفس الطريقه ولكن تكتب بطريقه مختلفه ولها معنى مختلف. عندنا منها سون اي سون، عندنا او اي او، عندنا اي. فهمتوا؟ سون معناها هذا بوسيسيف تاع الملكيه، لادجيكتيف بوسيسيف. مثلا سون كارطابل، سون ليفر تاعو هذه تاع الملكيه. وهذه سون لوكسيليير اتر avec il avec s ou elle avec s مع la troisième personne du pluriel sont ils sont ولا elles sont. عندنا او هذه اللي نمدوا فيها لا كيستيون، وعندنا او تاع الاختيار، ومن بعد عندنا اي اللي تعني وعندنا اي اللي هي لوكسيليير اتر تاع troisième personne du singulier il ou elle. هادو هما لي اوموفون ولا لي اومونيم، هما كلمات ننطقوهم كيف في النطقه تنطقيهم كيف بصح كي تجي تكتبيهم مختلفين في الكتابه ومختلفين في المعنى. هذه لازم التلميذ يعرفها في الاملاء. قالك ديمو سو برونونس دو لا ميم فاصون، يعني ننطقوهم بلا ميم فاصون بصح يتكتبوا بطريقه مختلفه. هذا هو الدرس تاع اليوم، سهل وبسيط ما فيه حتى تعقيد. ان شاء الله نكون وفقت في ايصال المعلومه. ان شاء الله يا رب العالمين تكونوا بصحه جيده، وربي يقدركم ويقدرنا، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.